किरमा सिंसाके फिलजागै थांगा बिशालगढ़ थानानि मालखुं पाटिमुं पाटिखा सांग्रंशाला तिपर जराव गनियामारा पंचायत तिलाव किसानि बागै कतर देरामंनि याकाखा मालखुं चालकनाय तैनाय मोथां बदल रक बक्तमानि बिसिंथि साइमानखा बिशालगढ़ थानानि TR 01D 0854 नाम्बारनि खुंसा जिपसि मालखुं गनियामारा पंचायत तिला आमचायो किसासक पुलिस दे TSR जवान रगनो लगियोतयै इन्वेस्टिगेशननि सामुं ग थांमानि किफुलि तंमानि जराव मालखुं ब्रेक फेल अंमाबाय मालखुं किरमा सिंसाके फिलजागै थांगा फियाबा कतर देरामुंनि याकाखा मालखुं चालकनाय ते मालखुं बिसिङाव तंनाय नायमोथां बदल लग्न खबै TSR जवान र बाबासा फाइसिंतै मालखुं फिलजागमानि नुगै गानागिनि तंनाय लुकुर ददर खासिगै फायै साबदखौ मानाय रगन खरसलायखा আজকে সকাল 10টার সময় আমাদের একটা থানারি জিপসি গাড়ি TR 01D 0854 গাড়িটা যখন গড়িয়ামারাতে স্টাফ শিফটিং করার পর ব্যাক করে আসলো তখন একটা দুর্ঘটনা ঘটছে। গাড়িটা একটা গর্তের মধ্যে পইরা গাড়িটা উঠে গেছে। তো এই অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে কারো কোনো হতাহত হয়েছে না, ড্রাইভার সামান্য ইনজুর্ড হয়েছে। এখন গাড়িটা আমাদের থানা কমপ্লেক্সে আছে। এই গাড়িটা নিজে নিজে গাড়িটা পড়ে উঠে গেছে। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়।